الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا ویکھا دے سانوں مولا ویکھا دے سانوں جلوہ حضور سونے سونا رب نے لاہور بناونا مکی مدنی جیا سونا رب نے لاہور بناونا وکھرا بنایا سب تو وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڈے تے کملی کالی سارے نبیاں تو جا سارے نبیاں تو جا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو جا رتبہ غوثہ کتبہ دایا کا سارے جگ دائے داتا غوثہ کتبہ دایا کا سارے جگ دائے داتا ہر کوئی کھاندہ یارو ہر کوئی کھاندہ یارو صدقہ حضور دا ہر کوئی کھاندہ یارو صدقہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ نوری پہ کرن غلامی
شامی پہ دین سلامی نوری پہ کرن غلامی شامی پہ دین سلامی جنوں بھی ویکھو لگدا جنوں بھی ویکھو لگدا منگتا حضور دا جنوں بھی ویکھو لگدا منگتا حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا زارا تے حیدر صفدر نالے شبیر تشبر زارا تے حیدر صفدر نالے شبیر تشبر بڑیاں ہی شاناں والا بڑیاں ہی شاناں والا قربا حضور دا بڑیاں ہی شاناں والا قربا حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور ونڈ دے پہ رحمت رب دی بھر دے پہ جوڑیاں سب دی ونڈ دے پہ رحمت رب دی بھر دے پہ جوڑیاں سب دی منگدا رو جامی رب تو منگدا رو جامی رب تو صدقہ حضور دا منگدا رو جامی رب تو صدقہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور مولا ویکھا دے سالوں جلوہ حضور قابل سادہ احترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء سید الانبیاء ودوہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں پیاریاں سونیاں زلفاں والے احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آقا دی خدمت اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے کام ایک زندگی جی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اس دے اندر اتنا اضافہ فرمایا جی اور جمعہ پڑھنا پڑھاؤنا نصیب ہو گیا دعا ہے اللہ تعالیٰ سب نو وقت دینا ٹائم نہ جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے پیچھے کہ میں سلسلہ شروع کیتا سی قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا بے شک تو اڈے کوڑائی اللہ دی طرف ایک دلیل اور نور مبین برہان تو مراد تو اڈے تو میرے نبی دی ذات ہے برہان معجزہ دلیل اور میں مختلف سرکار دے معجزات مثلا اکھ مبارک دے معجزات جسم پاک دے کچھ بیان کر چکے ہیں اور پھر شان صدیق اکبر دے 2 جمعۃ المبارک گزر گئے تے او جو میں جتھے سلسلہ شروع کیتی سی اتوں اگے شروع کر رہے ہیں چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ رب کریم نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا سونیا من تیرے چہرے دی قسم ذرا غور کرو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو قسم اعلیٰ دی ہوندی کدی ادنا دی قسم نہیں ہوئی مثلا آج بھی اسی کی کہنے ہیں قرآن دی قسم اللہ دی قسم رسول دی قسم کعبے دی قسم مکے دی قسم مدینے دی قسم کدی آج تک کدی کسی بندے میز دی قسم چکی بے میں میز دی قسم ہے میں دروازے دی قسم ہے میں سٹینڈ دی قسم ہے نہیں قسم ہے اعلیٰ دی ذرا غور کرو چہرہ کیڈا اعلیٰ ہے دی قسم رب چکدا ہے وہ چہرہ کیڈا اعلیٰ ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا تحقیق تو اڈے کول اللہ دی طرف برہان دلیل آئی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے والضحا واللیل اذا سجا سرکار نو رب نے چہرہ مصطفیٰ ایسا بنایا کہ سبحان اللہ پھر جنہیں ویکھیا وہ ویکھدا ہی رہ گیا ترتیب نہ میں چلدا اللہ نے کیا چہرے چہرے دی قسم
پھر آپ فرشتیاں دی بارگاہ چلیے. تسا مصطفیٰ کریم دا چہرہ کیسا ویکھیا؟ فرشتیاں وچوں نوریاں دا سردار جبریل امین. جبریل امین سرکار نے ایک دن فرمایا کہ جبریل عمر کنی ہے؟ انہوں نے کہا سونے کوئی نہیں اندازہ. فرمایا پھر بھی کوئی حساب؟ انہوں نے کہا سونے اتنا پتہ ہے 70,000 سال تو بعد ایک تارا طلوع ہوتا ہے. 72,000 باری میں ویکھے. ریاضی دان منڈے بیٹھے ہو آپ پہ کلکولیشن کر لینا، سال سول آپ پہ بنا لینا. 70,000 سال تو بعد تارا نکلتا ہے. 72,000 باری میں ویکھے ہے. سرکار فرمایا اگر جبریل ہن تارا ویکھو پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا سونے 1 2 4 باری شاید ویکھی ہوئی نہیں بولتے. پھر نوریاں دا سردار ہے نا، نوریاں دا سردار ہے. میں 72,000 باری ویکھے ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے والا ویکھ. سرکار نے امامہ ہٹایا، پیشانی مصطفیٰ وچ تارا نظر آیا. ایک روایت ہے کہ جبریل تارا میں ہاں. لیکن آگے چلیے وہی جبریل آئے. سرکار فرمایا 1,24,000 2,24,000 جتنے نبی ہوئے ہر ایک دا صحابی ہے جبریل. ہر نبی کو کون آیا؟ جبریل. سرکار فرمایا سارے کول گیا کوئی میرے ورگا بھی ویکھے. کیا رہا ہے مصطفیٰ؟ رب نے قسم میں نہیں چکی. جبریل امین نے عرض کی دی ودوحا دے جیرے والے آؤ، واللیل دیاں ظلفہ والے آؤ، ماداغ دیاں ڈوریاں والے آؤ، محبوبہ رب دیاں آدم صفی اللہ میں ویکے، نوح نجی اللہ میں ویکے، جناب شیش میں ویکے، جناب ادریس میں ویکے، جناب ابراہیم خلیل اللہ میں ویکے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ میں ویکے، جناب اسماعیل جناب اسحاق دے کول میں گیا، جناب یعقوب میں ویکے، حسن دا بادشاہ جناب یوسف میں ویکے، سونیا جناب زکریا میں ویکے، جناب یحییٰ میں ویکے، جناب الیاس میں ویکے، جناب موسیٰ میں ویکے، جناب ہارون میں ویکے، جناب داؤد میں ویکے، جناب سلیمان میں ویکے. سونیا جتنے اللہ نے نبی بھیجے نے میں ویکھدا رہیا، ہر ایک دے کول جاندا رہیا. سونیا آسمان دیاں بلندیاں میں ویکھیاں، زمین دیاں تہماں میں ویکھیاں. سونیا مشرق میں ویکھیاں، مغرب میں ویکھیاں، شمال میں ویکھیاں، جنوب میں ویکھیاں. سونیا میں ساریاں زمین دیاں تہماں بھی ویکھیاں، آسمان دیاں بلندیاں بھی ویکھیاں، عرش اعظم بھی ویکھیاں. کلبت الارض مشارقہ و مغاربہ. سونیا مشرق مغرب ویکھیا پر تیرے ورگا ویکھیا کوئی نہیں. سواد ہے سجنا غور کر. نوریاں دا بادشاہ کہندے سونیا تیرے ورگا ویکھیا. بولو بولو تیرے ورگا ویکھیا کوئی نہیں. سونیا تیرے ورگا ویکھیا کوئی نہیں. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے. میں نے سبھی چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا. میں نے سبھی چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا. آؤ غور کرو. نوریاں دا سردار کہندا سونیا تیرے ورگا کوئی نہیں. سونیا ایڈا حسن و جمال والا کوئی نہیں. آذرک فرشتیاں تو بعد انبیاء ہر نبی کہندا رہیا سونیا تیرے ورگا کوئی نہیں، سونیا تیرے ورگا کوئی نہیں، سونیا تیرے ورگا کوئی نہیں. بلکہ کہ معراج آ رہا میں بیان کراں گا. معراج دی رات بھی ہر نبی نے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء دی شان بیان کی تھی. سونیا تیرے ورگا کوئی نہیں. حسن دا بادشاہ جناب یوسف کھڑے ہو گیا دینے بے شکی حسن زیادہ میرا تے کل جہانا ہے نالو پر نہیں زیادہ قیمت میری. وہ سونیا تیری زلفاں
नबी भी कहते रहे सोने तेरे वर्गा कोई नहीं। आ उन्हां दी बारगाह विच चलीए जिन्हां सामने बह के दीद कीती होई, जिन्हां सामने बह के ईद कीती होई। आ गौर करो सरकार तशरीफ फरमा ने अबू जाल लांती आया माज़ल्ला माफ फरमाए। सरकार दे चेहरे अनवर नूं वेख के कहन लगा कहंदा माज़ल्ला मैं एडा कोझा वेखिया कोई नहीं। सरकार ने फरमाया सदकता या अबू जाल सच आखिया। हुण सरकार दा चेहरा होए रब कसम चुके अबू जाल कहंदा माज़ल्ला एडा मैं कोझा कोई नहीं वेख्या। सरकार की फरमा रहे ने सच आखिया। थोड़ी देर गुजरी यारे गार आ गए, यारे मदार आ गए, ओ इश्क दा बादशाह आ गया, शमा रिसालत दा परवाना आ गया। जनाब अबू बकर आए हथ जोड़ के आते ने सोने मेरे माँ प्यो तुहाडे ते कुर्बान, मैं एडा सोना वेखिया नहीं। सरकार ने फरमाया सदकता या अबी बकर अबू बकर सच आखिया। हुण ओ भी बैठे सन जिन्हां पहली गल सुनी, हुण उन्हां दूजी गल सुनी। हाथ जोड़ के आते ने सोने अगर दोवें गल्लां अलहदा अलहदा कर दे फिर इकट्ठी गल कर दे फिर तो दोवें सच्चे सन। हुण गल्लां दोवां ने अलहदा अलहदा कीतियां ने। एक ने माज़ल्ला तुहाडे चेहरे अनवर दी तारीफ नहीं कीती, तुसा क्या सच आके दूजे ने तारीफ की। तुसा फरमाया सच के सुनना चेहरा मुस्तफा की है, रब ने महबूब का चेहरा कैसा बनाया है। सरकार ने फरमाया गुलामो दोवें सज्जे किवें ने सुनो मेरी जात एक आईना है, मेरा चेहरा एक शीशा है। अबू जाल ने मैं नहीं वेख्या शीशे विचों मुंह किदा नजर आउंदा है, बोलो सही किदा नजर आउंदा है। शीशा जी वेखिए किदा नजर आना है। अपना अबू जाल ने मैं नहीं वेख्या अपना वेख्या। उन्हें वो गल कर दी चेहरे ते कुफर दी लानत है। उन्हें वो गल की अबू बकर आप सोना है, अबू बकर दे चेहरे ते दीन दा नूर है। इन्हें मैंने नहीं वेख्या ने अपने आप को रब ने मेरी जात एक आईना बनाई है। रब ने चेहरा मुस्तफा इंज बनाया जिवें शीशा होंदा है, जिन्हें वेख्या उन्हें अपने आप नूं वेख्या। हजरत हसन बिन साबित कहते ने लोगों जदों मैं नबी नूं वेखना मैं अपनी अखां ते हथ रख लेना। पुछया आसान क्यों कि एडा सोहना लगदा सा, ख्याल आउणा किते टिकटगी लगा के वेखदा रहा किते बेनाई ना चली जावे, अखां दा नूर ना मुक जावे। नबी नूं रब ने एडा चेहरा सोहना दिता है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम सन यहूदियां दे। जिस वेले जनाब इन्हां ने कलमा पढ़ लिया यहूदी इकट्ठे हो के आके कहंदे ने अब्दुल्ला चंगा नहीं कीता, असी ते तेरे ते मान करदे सां। तौरात इंजील सबूर दा आलिम है। मोहम्मद करीम ने हिजरत कर ली मक्यों मदीने आ रहे हैं, तू गुफ्तगू करेगा, तू गुफ्तगू करेगा। अब्दुल्ला बिन सलाम दा जवाब सुनना। अब्दुल्ला बिन सलाम आख्यो मेरी बिरादरी ओ मेरी कौम मेरे ना दियो जेड़ा एडा सोना होवे कदी झूठा नहीं हो सकता। जेड़ा एडा सोना होवे कदी झूठा, बोलो बोलो एडा सोना जेड़ा कदी झूठा नहीं हो सकता। अबू नईम कहते ने यूसुफ नूं एक जुज मिलिया। किन्ना मिलिया? एक जुज मिलिया। तेरे ते मेरे नबी नूं हुस्न कुल मिलिया। ते एक जुज दा कमाल की सी बुरका पा के रखते सन। हुण सोचण वाली गल है कि वो बुरका पा के रखते ने। यही सवाल बारगाह रिसालत दे विच बजुर्गां ने कीता ना, जिहड़े वक्त दे बुजुर्ग सोहणिया यूसुफ दा हुसन वेख कोई नहीं सकता, तो हर एक वेख सकता है। सरकार ने फरमाया हुसन यूसुफ जलाल विचे, हुसन मुस्तफा जमाल विचे। जलाल वेख कोई नहीं सकता, जमाल नूं जिहड़ा मर्जी वेखे। जलाल ताप नहीं कोई ला सकता। जरा गौर करो अम्मा जान अम्मा ऐशा सदीका कहंदियां ने सरकार दा चेहरा इंज सी जिस इत्थे पसीना हुंदा सी ना, पसीना मुबारक चेहरे अनवर ते कहंदियां ने इंज लगदा सी जिवें मोती परोए होए ने, जिवें मोती नहीं होंदे, मोती लगी परोए होण सोहणे लगदे। कहंदियां पसीना एडा सोहना लगदा। जरा गौर करो सन पसीना आवे बदबू आवे,
है। तो अम्मा जान के ने सरकार दा पसीना मोतियां तरह होंदा सी। तो वो मैं अगे पिछे जुम्मे च बयान कर चुके हाँ कि सरकार के पसीने में भी खुशबू होंदी सी, सहाबा और सहाबियात बरकत वास्ते लै जाते सन। हाँ जी। और हजरत काब कहते हैं सरकार का चेहरा ये सी जिवें चंद का टोटा होंदा है, चंद का टुकड़ा होंदा है। बल्कि इमाम जुरकानी लिखते हैं जो सरकार मुस्कुराते सन ना तो चार चफेरे की दरो दीवार रोशन हो जांदियां सन, दरो दीवार रोशन हो जांदियां सन कि ये चार चफेरे जिहड़ा सरकार के मुस्कुराने नाल कंधां रोशन हो जाए। बल्कि अब्दुल्ला बिन तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं सरकार तशरीफ लेके आ रहे ने, कबीला वेख्या खाना बदोश, उन्हां कोले ऊंट बजे होया है, ऊंट बजे होया। सरकार ने फरमाया बेचना जी, उन्हें क्या बेचना है, कीमतें हो गई। सरकार ने ऊंट बढ़ के गया, करीब साडा शहर है, हुणे पैसे आ जाते ने। सरकार ऊंट लेके चले गए। पिछों बेचन वाले नूं कबीले वाले पूछे इस बंदे नूं जानदा है? उन्हें क्या नहीं, ना दा पता ही उन्हें क्या नहीं, शहर दा पता ही उन्हें क्या नहीं। कि तू लुटिया गया, तू मारिया गया, इन्हें आना कोई नहीं, तेन पैसे मिलने कोई नहीं। एक अगे मरिया वो तो मारन वाले बहुत ही आ जाते, वो तू तो उजड़ गया ना। हुण जनाब जिस नूं परेशान कीता, खैमे विच एक बीबी है, बीबी आवाज मार के आती है और कबीले वाले हो परेशान हो, कबीले वाले घबराओ ना, अगर उन्हें पैसे ना देते पैसे मैं देंगी। खैमे में आवाज आई, बीबी ने जिसे क्या मैं देंगी। कबीले वाले दौड़ के कहते हैं जानती ही, उन्हें क्या नहीं, पहचानती उन्हें क्या नहीं, उन्हें क्या ना का पता ही उन्हें क्या नहीं, उन्हें क्या शहर का पता ही क्या नहीं। कि क्यों दावा करनी है कि तुसा नहीं वेख्या, मैं वेखदी रही हाँ, मैं है खैमे अंदर सा, लेकिन मैं पर्दे विचों वेखदी रही। जदों तुसी गल्लां करदे सो वो तुहाडे नाल गल करदा है, दरख्त नूं झुक के सलाम पे करदे सन, जानवर झुके हुए सन, हत्ता कि मैं वेख्या पत्थर झुके हुए सन। ओए कबीले वाले चौथी गल है जेड़ा एडा सोहना होवे कदी झूठा नहीं हो सकता, कदी झूठा नहीं हो सकता। मैं पैसे देंगी, मैं पैसे देंगी। थोड़ी देर हुई, स्याबा आ गए, पैसे भी कोल ने, खजूरा भी कोल ने, तोहफे भी लेके आ गए। उन्हें क्या लवो आ तुहाडी कीमत है जिहड़ी तय हुई है, आ तुहाडे वल तोहफा आया है। बीबी नारा मार के कहती है सुनिया जे मैं नहीं सकती, वो झूठा नहीं हो सकता, इश्क सच्चा नसीब होया आशिकां दा। इश्क सरूर नाल सजे रात सजदी नाल तारियां दे, दिन सूरज दे नूर नाल सजदी है, तख्ता सजदा नाल मंसूर दे ते तख्तादार मंसूर नाल सजे दाए गल मुकदी मैं मुका देवा। वो सारा जग हजूर नाल सजदा है। आ गौर करो अम्मा जान, मैं क्या उन्होंने को पुछ जिन्ना सामने बह के दीद की हुई है। अम्मा जान कहियां ने मैं सीन पर आने का काम पे कर दी हाँ, एक रवायत मैं चरखा पे चलाऊनी, सूई डिग पई लभदी नहीं, सरकार तशरीफ लिया, चराग बुझ गया, मैं जमीन ते हाथ पे मार दी हाँ। मेरे नबी ने फरमाया ऐशा की पे कर दी है सोनिया,
سوئی ڈگ پئی ہے لبدی نہیں پئی چراغ بجھ گیا ہے میرے نبی مسکرائے اما جان کنیاں نے اتنا کمرہ روشن ہویا میں نے ڈگی ہوئی سوئی لب گئی آج بھی اسی مثال دینے ہیں بہتیاں بتیاں بڑا سکی کہنے ہیں تو اتھے سوئی لبڑی ہے سوئی لبڑی اما جان کنیاں نے انی جناب روشنی ہوئی بلکہ حضرت جابر کہندے نے رات دا ٹائم میں گیا سرکار آرام پہ کر دیں چہرہ مصطفیٰ 14ویں دا چن پوری آب و تاب تھے میرے دل وچ خیال آیا جابر چل چنو ویکھیے چہرہ مصطفیٰ ویکھیے آج بھی بڑی مثال ساڈی کی ہے فلانا چند دا ٹوٹا ہے فلانا ایڈا سونا ہے جو میں چانوں گا ہے حضرت جابر دی سننا کہندے میں کدی چان وال ڈٹھا کدی چہرہ مصطفیٰ وال ڈٹھا پھر چان وال پھر چہرہ مصطفیٰ وال کہندے دل گواہی کی دیتی جابر جانتے کدے کدے داغ ہے نبی دا چہرہ صاف ہے آنے ہو جنہ سامنے بیکھیا چہرہ مصطفیٰ والدعا واللیلی اذا سجا شاہ ولی اللہ محدث دلوی آپ دے والد شاہ عبد الرحیم نو زیارت ہوئی کہ سونے توڑی ذات کی ہے توڑا چہرے دا کما جلال جمال کی ہے حسن کی ہے سرکار نے فرمایا رب تو علاوہ کسے پیٹ کسے نو نہیں پتا سوائے خدا دے میں نے کسے نہیں بیکھیا اللہ کریم نے میرے حسن تے 70,000 پردے پائے ہوئے کنے جی 70,000 تاجدار گوڑا میں بکندے کوئی مثال نہ ڈولن دی یارو کوئی مثال نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی ہوئے تھے جان نہیں بولن دی بلکہ سرکار رب نے ایسا چہرہ بنایا اللہ کریم نے صحابہ نو پوچھ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ دی تلوار لشکر لے کے گئے انہاں سوال کیتا تو نبی کیوں نہیں آئے انہیں کہا رب دا محبوب ہے آخر الزمان نبی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل دی یا ایھا المدثر دی چادر والا ہے شان بیان کر دے رہے سوال ہویا ایک اللہ چھڑ دس بیکھنوں کیوں جیا لگنا ہے خالد بن ولید دا جواب سننا مسلمانوں ایمان تازہ کرنا خالد بن ولید کہندے نے چہرہ مصطفیٰ دی گل کر دے ہو سرکار دے چہرے نو ویکھے ہو رب دی قدرت یاد ہوندی ہے اور جنہیں رب نے ایڈا سونا محبوب بنایا رب کیڈا سونا ہوئے گا کیا سرکار دے چہرے ویکھ کے رب دی قدرت یاد ہوندی سرکار دے حسن جمال دا اندازہ خدا دے حسن و جمال دا اندازہ لگتا ہے کہ رب آپ کیڈا سونا ہن غور کرو حضرت خالد بن ولید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دا چہرہ ہی سی جو میں سورج ہے چمکدار چہرہ یہ سورج پتہ چمکدار ہر پاس روشنی روشنی انجے جو میں حضرت حسان بن ثابت آئے نا ہاتھ جوڑ گیا دینے واقستانوں مل کر لن تارکتوں آئی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سونیا میری اینا اکھاں نے تیرے جہاں سونا ویکھیا کوئی نہیں اے سوال ہے سوال میری نکاں تیرے جا سونا بیکھیا کوئی نہیں ہن حسان
तू ध्यान ना मारे अगे आपे जवाब लिखे हो सोने वेखदियां किवें तेरे जिहा किसे मां ने जम्मिया ही नहीं खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब सोने रब ने तेरे हर ऐब तो पाक बनाया है सोने रब ने तेन तेरी मर्जी के मुताबिक बनाया है लोगो इंसान ते इंसान मेरे नबी दी ओ चेहरा है जिस जानवर ने वेख लिया अम्मा जान अम्मा ऐशा सदीका कहनियां ने मेरे बाप दे घर विच एक बकरी सी सरकार 2 मरतबा या रोजाना 1 मरतबा जरूर यारे गार दे घर तशरीफ लैके जाते सन तो कईयां ने उन्हें सरकार नूं वेख ला तो फिर उन्हें टिक जाना जिस दिन सरकार दे यार ना उन्हें अपना चारा खाना ना उन्हें पानी पीना तो अज जिवें असीं पंजाबी कहना भुड़की जाना किस ऐनूं जिवें बंदा इंतजार पे करदा सरकार का उन्हें चेहरा वेखदे जाना उन्हें सुकून हो जाना खैबर फतह होया ना खैबर फतह होया तो बहुत सारा जो माले गनीमत आया तो उन्होंने एक खोता असी अज भी ना काम अकल जानवर खोते नहीं गिनते हैं ना खोता एक आया तो उन्हें ना अदब नाल ना सरकार नूं सलाम किया किने जी बोलो बोलो किने उन्होंने बंदियां तो खोता चंगा जिन्हों अदबे मुस्तफा होए हैं जिन्हों सरकार की इज्जत का पता है ना वो बंदियां तो खोता चंगा ना खोता पता की कहता है हुण सुनना खोता कहता है सोनिया मैं उस नस्ल विचों जिदे ते पहले नबी सवारियां करते रहे वो तुहानूं पता है ईसा अलैहिस्सलाम दा गधा खोता बड़ा मशहूर है वो साढ़े भरावां 10 मुहर्रम नूं ना वो घोड़ा के खिलाफ पिटन डै पे तो ईसाइयां ने शाह साहब गल सुनो शबीर शाह कहते ईसाइयां खोता खिलार लिया तो वह भी पिटन डै पे उन्हें कहा कि उन्हें कहा जो हुसैन का घोड़ा तो साढ़े ईसा का खोता नहीं सी जो हुसैन शहीद होया तो साढ़े भी ईसा शहीद किया गया तुसीं घोड़ा के खिलार पिटो तो खोता खिलार के पिटना है ईसा अलैहिस्सलाम के गधे के बारे बड़े वाक़े ने मैं उस नस्ल विचों जिहदे उत्ते पहले नबियां ने सवारी की उस नस्ल विचों सोहणिया मैं आखिरी बचिया है खोता जे ये गल ज़हन च रखना लेकिन वेखो कमाल वेख सोहणिया उस नस्ल विचों मैं आखिरी साड मेरे ते नस्ल मुक गई ते सोहणिया खातमुन नबीयीन दा ताज तुसी पा के आ गए हो ओ खोते नूं पता जे नबी आखिरी नबी है हैं ये हुण वखरी गल है हुण वाला खोते ने ना पता लगा है पर वो खोते दी अखां 2 सन हुण वाला खोते दी अख भी देख आई ना है उन्हें क्या सोहणिया तुसी आखिरी हो खातमुन नबीयीन ताज पा के लो सिर्फ एक बारी मेरे ते कदम मुबारक रख दो मैं भी बाबरकत हो जावांगा मेरी जो नस्ल नबियां सवारी वास्ते रखी तो मैं आखिरी हाँ सरकार ने फरमाया यार ना ये ना है तो खोता पर बड़ा है कमाल दा सरकार ने पसंद किया एक मरतबा सरकार ने सवारी की उन्होंने बरकत देन सरकार ने फरमाया चल फिर मदीने चलिए सरकार उन्होंने लैके मदीना शरीफ आ गए उदा फिर सरकार ने नाम रखा याफूर की ना रखा याफूर याफूर कहते ने हरन नूं है खोता ना की रखा गया हरन आ जे कि जड़ा नबी पाक दी अदब करदा होवे ना फिर खोता भी खोता नहीं रहिंदा हरन हो जाता है अदब होवे सही यही तो मैं जदों भी बयान तो करदा खुदा दे बंदे मजहब मसलक जेड़ा मर्जी रखो सिर्फ बेअदब ना हो बेअदबी बंदे बड़ा दूर ले जाती है बेअदब ना हो बाकी मसलक आप जेड़ा मर्जी करी जाओ असी तुहानूं कदी कहे नहीं आ करो तो आ ना करो आ करो तो आ ना करो असी कहने भाई जी जेड़ा मर्जी रखो लेकिन उन्होंने पता की करना है खोता मस्जिद नबी के बूहे ते खड़िया रहना कित्थे मस्जिद नबी शरीफ के गेट ते खड़िया रहना तो सरकार ने किसी ने बुलाना होना ना सरकार ने तो सरकार ने पता की फरमाया याफूर जाई अबू बकर ने बुला लिया उन्हें जनाब दुणकी ला रखनी जाके हज़रत सैयदना सदीक अकबर मैं मिसाल दी ना बूहे ते जाके सिर सुर मारना तो साढ़े बुजुर्ग सन वो बड़ा प्यारा वाक़या बयान करते कहते होंगे सन कि जिस मसलन जिस सियाबी वाल भी जाना ना तो कहते वो इशारा भी करता होंगे इन्हें वो ये बुजुर्गों का अपना मुहब्बत सी कहते वो इशारे भी करता सी चल भाई सलाह आ गई है नी है खोता सी जरा गौर करो लेकिन उस भी वेख्या कि इस एडा सोहना होर कोई नहीं उस खोते ने भी पता लग गया ये आखिर ज़मान नबी है
ٹھیک ہے جی. سب سے بیگانہ رہے آقا یاری شناسا تیرا، سب سے بیگانہ رہے آقا یار شناسا تیرا، حور پہ آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا. جنہ چہرہ مصطفیٰ ویکھ لیو او انج نہ مگن ہوئے سب کچھ قربان، کوئی شے نہیں بچی جیڑا بھی ویکھدا گیا. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق دی آرزو کی ہے کیا لوگوں نبی تین چیزاں پسند، میں نبی تین نہیں پسند. کیا ابو بکر نبی نو تین چیزاں کیڑیاں پسند نے؟ فرماؤں دے نے لوگوں نبی نو نماز پسند ہے. کی پسند ہے؟ ہائے ہائے کیڑے اسیاں آ شے میرے فلانے سجن نو پسند میں بھی رکھی. کئیاں نے نا لال تاگے اگوں پہ آندا ہے شبان لال تاگے بانن کتے آکھے سخی دے لیا او ہن تے جھولے لال ہن نہ ہی وٹیندے جا رہے نا دن بدن نواں ایک میں ہن کتوں آئے جی جھولے لا تاگے بان لین ہیں اے جی اسی اتھوں لے کے دربار تو اے میرے یار بنیا میں بھی بان لیا. ذرا غور کرو نبی نماز پسند ہے. اے یار سجن بیلی اے ایتھے رہ جانا جے ہاں جی قبر چ بھی کم ہونا تو مصطفیٰ کریم نے آنا، قبر چ بھی کم ہونا تو مصطفیٰ کریم نے آنا. بلکہ ہونے نا تھوڑی دیر پہلے میں ایک حدیث پاک پہ پڑھدا سا، حدیث پاک پہ پڑھدا سا سن لو. وہ موضوع دے نال تو نہیں ہے لیکن موضوع دے نال ہے بھی صحیح، لیکن حدیث پاک دے سرکار نے ایک غلام نو کیا کہ جا ابو بکر نو سد لیا تے او آ کم پیا کردائی انہوں جا کے نالے جنت دی بشارت دے دیں نالے کہہ دیں میرے تو بعد خلیفہ تو ہے. ٹھیک ہے سونے. تھوڑی دیر سرکار نے فرمایا عمر فاروق ال جا انہوں بھی جا کے جنت دی بشارت دے دیں او آ پیا کم کر دائی نالے انہوں کہہ دیں بے میرے تو بعد خلیفہ تو ہے. تھوڑی دیر تو بعد سرکار نے فرمایا عثمان غنی وال جا نالے انہوں جنت دی بشارت دے دیں نالے او آ پیا کم کر دائی نالے انہوں کہی میرے تو بعد خلیفہ تو ہی ہے. ہن غور کرو سرکار نو اے بھی پتا ہے کیڑا کیڑا پیا کم کردا ہے. کیڑا کیڑا بولو بولو کیڑا کیڑا. تے یاد رکھو ساڈا عقیدہ اج بھی ہے جے نبی پاک گنبد خضرا ویکھ کے ہر امتی دے بارے جان دے کیڑا کیڑا پیا کردا ہے. بس اے پیغام جے سمجھ جاؤ گے جے کرن تو پہلے کدی یہ سوچ چاہ گئے نا بھائی نبی ویکھدا پیا ہے تو پھر برائی ختم نہیں ہو جائے گی. کدی یہ خیال آ جائے وہ جدا کلمہ پڑھیا ہے جن نے قبر میں جا کے بھی چھڑاؤنا ہے جن نے حشر بھی چھڑاؤنا ہے وہ نبی ویکھدا پیا ہے. او نبی بولو صحیح او نبی زنا کرن تو پہلے کدی سوچ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ویکھدا پیا. شراب پین تو پہلے سوچ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ویکھدا پیا. رشوت چوری ڈکیٹی ہر برا کام کرن تو پہلے سوچ کہ نبی بولو بولو نبی ویکھدا پیا. کدی یہ سوچ آ گئی برائی ختم ہو جائے گی. سوچ آ گئی برائی ختم ہو جائے گی. اور یاد رکھو جن نے اللہ دے کولو ڈر کے اللہ دے محبوب دا یا تائیں ہونا جے دل وچ خوف خدا ہوئے والے من خاف مقام ربی جنتان. قرآن دا فیصلہ انہوں ایک نہیں دو جنتا ملان گیاں. کنیاں جنتا؟ ایک نہیں دو ملان گیاں. ایک بھی نہیں بندہ جنت جنت کردا ہے دو ملان گیاں ایک دی جگہ تے. ذرا غور کرو سرکار کو پتا ہے کون کیڑا کر رہے ہیں. اگر چنگا کرنا ہے تو نبی نے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے اس لئے مسلمانوں غلط قدم چکن تو پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ نبی سان ویکھ رہے. آگ اور کرو کون کیڑا چہرہ ہے مصطفیٰ. ٹائم بہت ہونا ہوتا ہے جمعہ شریف دا چہرہ چہرہ ہے مصطفیٰ. جن نے بھی ویکھ لیا دیوانہ ہو گیا. ڈٹھے برک قرآن دے کھول سارے
تکیا تیری شان دا کرے انکار جیڑا انہوں عاشقاں نے سی چور تکیا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے دن رات پیائے ہو شور تکیا اللہ والی گل مکا چھوڑی ہوئے نہ اور تکیا ایسا اور تکیا اس واسطے جڑا بھی آیا رب نے یار دا چہرہ ایسا بنایا ہے سرکار چل دے ہوندے ہونا سرکار نے چل دے ہوندے ہونا جناب کسے نے گل کرنی نبی پاک نے رک جانا حتیٰ کہ نکے نکے بچیاں نے میرے نبی دا جناب گھیر کے کھڑے ہو جانا حضرت انس والی روایت میں بیان کیتی ہے وہ ایک کملی سی جنہوں اسی ساڑی زبان پنجابی نے کملی شدین کہنے ہیں ادھر میں کہ بیان کر چکیا انہوں آ کے سرکار نو ہاتھ پڑھ لینا لے جانا بچے نکے نکے بچیاں نے میرے تیرے نبی نو گھیر کے کھڑیاں کر لینا کسے جناب سرکار دا ہاتھ مبارک پھڑ لینا کسے جناب دستار مبارک دا پلو پھڑ لینا کسے نبی پاک دا قمیض دا دامن پھڑ لینا میرے نبی نے انہاں بچیاں کول کھڑیا رہنا کدی نکے نکے بچیاں نے آکھنا سونیاں ساڈے نال بہ جاؤ میرے نبی نے بہ جانا کنی کنی دیر گزر جانی میرے نبی نے اٹھنا نا صحابہ ہاتھ بن کے عرض کرنی سونیاں چلیے سونیاں نماز دا وقت ہو گیا توجہ کر امام الانبیاء دی شان ویکھ رب دے محبوب دا مقام ویکھ چہرہ مصطفیٰ دی شان ویکھ حاضر لجپال پیغمبر دا جواب سن لو قرآن میں نہیں پیا کہندا انک لعلی خلق عظیم محبوبہ صدر خلق عظیم دیتا ہے صحابہ میں کی کراں صحابہ انہاں میں نے پڑھیا ہویا ہے صحابہ انہاں میریاں باواں پھڑی ہوئیاں نے صحابہ انہاں میرا دامن پکڑیا ہویا ہے صحابہ انہاں میری چادر پھڑی ہوئی ہے نکے نکے بچے میرے نبی نے جسے گل کرنی صحابہ کہنا والضحیٰ دے چہرے والے آؤ واللیل دیاں زلفاں والے آؤ ماداغ دیاں ڈوریاں والے آؤ سونیاں تے بچے نے تسی اپنا آپ چھڑا لو چلو چل دے آؤ میرے نبی نے فرماؤنا صحابہ انہاں کرو گا میں اپنا آپ چھپا لیا میں اپنا آپ چھڑا لیا انہاں نو دامن پھڑائے گا کون انہاں بچیاں نکیاں لگیاں نو سمارے گا کون اے میرے نبی دی ذات ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں وڈیاں دا حیا کرنا نکیاں نال پیار کرنا میرے نبی نے پیار کر کے وکھا دیتا او بچے مسلماناں دے انہاں نال کھیڈن والے کہ یہودیاں دا پتر اس میرے نبی دا چہرہ تکیا میرے نبی دا اٹھنا ویکھیا میرے نبی دا بہنا ویکھیا میرے نبی دے گفتگو کرنا ویکھیا بڑے بڑے بولن والے نے پر جی میں میرا نبی بولدا کوئی نہیں علماء بیان کر دینے داؤد نبی جدوں آواز مار دے سن پرندے اڑ دے پہ رک جاندے ہوندے سن ان کہہ لو ہواواں چلدیاں پیاں رک جاندیاں سن ان کہہ لو جانور رک جاندے سن پہاڑ جناب سجدہ ریز ہو جاندے سن جدوں داؤد نبی آواز مار دے سن مسلمانوں غور کرو جڑا داؤد بھی نبی ہوئے جڑا داؤد بھی نبی ہوئے وہ جسے بول دی ہون گے کیسا ایک پیارا سما بن دائے گا انہاں مجھنا بچیاں میں کھیڈن والا ایک یہودیاں دا پتر ہے اس میرے نبی دا گفتگو کرنا ویکھیا اس میرے نبی دا بولنا ویکھیا اس میرے نبی دا انداز سنیا ہن کیتا کی امام الانبیاء مسجد وچ آ جانا اس جناب کی کرنا کھیڈنا نہیں آ کے مسجد دے بوئے کے کھڑے ہو جانا ہن ماں یہودی ہے پیو یہودی قبیلہ یہودیاں دا ہے نکی عمر دا بولے گا مارن کے بڑا حتیٰ کہ دن گزر دے گئے عشق اندر جناب کار کردہ گیا عشق آپ بھی اب اللہ اے دے کم بھی اب اللہ ہو جدے پیش پہ جاندہ کچھ چھڑدا نہیں پلے محبت ودی گئی چہرہ مصطفیٰ تک داریا
حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کھانا چھٹ گیا پینا چھٹ گیا حتیٰ کہ جناب کمزوری ودی گئی وہ وقت بھی آیا منجے تے لمحہ پہ گیا کھاندا کچھ نہیں جے پیندا کچھ نہیں جے ہر ویلے جناب دل ہی دل میں جناب سڑدا رہندا ہے دل ہی دل میں محبت جڑی وہ ودی گئی دل سڑدا رہیا دل محبت ودی رہی وہ وقت بھی آیا حکیم طبیب اکٹھے ہو کے آ گئے کہندے نے سردار اس بچنا کوئی نہیں جے جڑیاں چند گھڑیاں رہ گیا ہے ادھی خدمت کر لو اتنا پیار کر لو جسے حکیمہ طبیبہ یہ گل کی تھی پیو نے جھوڑی بھی سر رکھیا رو گیا دس میرا لال روندا کیوں ہے ماں قریب آ گیا دیے میرا پتر روندا کیوں ہے بہن پیار کر گیا دیے ویرا دس رون دی وجہ کی ہے بھرا پیار کر گیا دینے ویرا روندا کیوں ہے ویرا سن دس دنیا تو جان لگا ہے ویرا بول روندا کیوں ہے آ مسلمانوں غور کرو حتیٰ کہ پیو نے کیا پتر تیری آخری خواہش ہو بیان کر میں تیری آخری گل منا گا پترا بول پیو جڑے مرضی سختوں ماما اولاد دی اوکھا آخری وقت آوے ہر ایک دا دل پھٹ جاندا ہے کلیجہ پھٹ جاندا ہے قبیلہ رو رہا ہے بہنا بھرا پہ روندے نے ماں روندی پئی ہے پیو رو کے آندا پتر بول اس کے ابا میں بولنا ہے تو مننی کوئی نہیں ابا میں کہنا ہے تو مننی کوئی نہیں اس کے پتر مانگ کی منگدا ہے پترا بول کی کہنا ہے پترا دس صحیح کی جانا ہے پترا بول تو جو کہے گا میں من لواں گا اس کے ابا وعدے تے قائم رمی اس کے پترا بول اس کے ایک واری جا مسلمانہ دے نبی نو بلا کے لیا مسلمانہ دے نبی نو بلا کے لیا جس ویلے ایک گل ہوئی جی ساری برادری کم گئی قبیلہ کم گیا ہر پاسے کو گل انہیں کی کہہ دیتا ہے ایک ہی کہنا چاہتا ہے انہیں ایک گل کیوں کی تھی لیکن آخری ٹائم ہے آخری وقت جے ہن جناب پیو پتر دی گل سن کے رو کے آتا ہے چل تیرے کیا میں ٹر دے جاواں پر میں یہودی قبیلہ یہودی وہ مسلمانہ دا نبی ہے انہیں آنا کوئی نہیں پتر ہاتھ جوڑ کے آتا ہے بابا ایک باری تو جا دے صحیح بابا تو نہیں جاندا بابا میں جاندا وہ بڑا کریم نبی ہے جڑا ایک باری دروازے دیا وے وہ خالی موڑدا نہیں بابا جا دے صحیح بابا جاتے صحیح اس کیا ٹھیک ہے پتر میں چلدا ماں جس وڑے ادھروں چلیا حکیم طبیب بیٹھے نے وہ آدھا حکیمو طبیبو گھر ٹر جاؤ یار طبیبو دوری ہٹ جاؤ نبض میری نو ہاتھ نہ لاؤ کیوں مکھ یار دائے ساڈیاں دوائیاں مکھ یار دائے ساڈیاں دوائیاں مدینے دیا ہون گلیاں کا سا پھڑ کے کلام گدائیاں مدینے دیا ہون گلیاں آ توجہ کرو او چلدا آیا ہے یہودی چلدا چلدا بارگاہ رسالت وچ پہنچیا سونیا میرا پتر بیمار ہے آخری ٹائم ہے کون ملنا چاہتا ہے سرکار نے فرمایا چلو چلیے صحابہ ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا قبیلہ یہودیاں دا آپ یہودی جے دشمن نے کوئی حرکت نہ کر جاواں میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا یو دروازہ ہے جتوں خالی کوئی نہیں گیا میرا یو دروازہ ہے جتوں خالی کوئی نہیں گیا میرا دروازہ یو ہے جتوں اج تک خالی کوئی نہیں مڑیا صحابہ کوئی گل نہیں صحابہ کہندے نے سونیا سن بھی نال لے چلو میرے نبی نے فرمایا چلو صحابہ نال نے ادھروں طبیعت دی زیادہ خراب ہوئی ہاتھ جوڑ گیا تے دو
घड़ियां रुक जा तकदीर दो घड़ियां रुक जा तकदीर मैंने लगियां तोड़ निभा लैण दे खुद जान हवाले कर दे सा इस जान दा मालिक आ लैण दे सरकार जल्दी आए सुभान अल्लाह सरकार जल्दी आए जिस उन्हें चेहरा मुस्तफा वेख्या वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा उठन लगा मुसलमान उठिया ना गया मेरे नबी करीब आए मेरे नबी ने उदा सिरे अपनी झोली विच रखिया सरकार फरमाया मेरे नाम दे कलमा पढ़ ले उन्हें कलमा पढ़िया आवे किस्मत के डी अल्लाह गोदे मुस्तफा है गोदे मुस्तफा है सिर रखे होया है कलमा पढ़ता गया रूह बर्बाद कर गए बाप कहन लगा सोनिया हुण साडा नहीं जे रहा तुहाडा ले जावो मेरे नबी ने फरमाया गुलामो सोनिया हुक्म आवे फरमाया मुसलमान भरा दे मैयत चुक लवो सोनिया किथे ले चलिए हर बंदा दुआ मंगदा जाए या अल्लाह नबी दे बूहे ते मौत आवे या अल्लाह मरिए आखिरी टाइम आवे तेरे यार दा दरवाजा होवे बंदा दुआवा मंगदा है या अल्लाह मौत दे भी यार दे दरवाजे अगे देवी मौला मर ते जाना ही है जिस आखिरी साल चेहरे ते जनाब ज़बान ते तेरे यार दा कलमा हर बंदा दुआ मंगदा है आवे कितना किस्मत वाला है सियापा पुछदे ने सोनिया किथे ले चलिए फरमाया मेरे दरवाजे ते ले चलो मेरे दरवाजे ते ले चलो जे जनाब दरवाजा है मुस्तफा है गुसल कफन जनाजा चले आओ मेरे नबी पब्बा पार सियाबा कहंदे ने सोनिया क्यों पब्बा पार टुरदे हो कोई अड्डी मुबारक तकलीफ सरकार ने फरमाया नहीं सोनिया फिर सन मना कर दियो पब्बा बाहर ना टुरना तुसी क्यों टुरदे हो सरकार ने फरमाया मैं तकलीफ भी कोई नहीं आकड़ भी नहीं सोनिया फिर क्यों टुरदे हो फरमाया अल्लाह दे फरिश्ते जमीन ते इन्ने आ गए मेरे पूरे पैर नहीं पे लगदे इसलिए वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा कसम रब एवें नहीं चुकी कसम रब एवें नहीं चुकी रब आख्या सोने तेरे चेहरे दी कसम है सोने तेरे चेहरे दी कसम है इसलिए हजरात इंशाअल्लाह मैं पहले शुरू दे विच भी किया कि इंशाअल्लाह जिहड़े मैं पिछे